भैमी एकादशी समस्त विशेष स्वागत जो मैंने भी मॉर्निंग जब उपस्थित अच्छा आम आज हरिनाम श्रृंखला आलोचना करवा कि हरिनाम द्वारा आमको की उपकार हुए तो विशेष करके 7टी उपकार 7 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग होली नेम उपकार हुए कौन आम शिक्षाष्टकम रे पढ़ुचे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्म स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कहीं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन बोली कहुचे तार 7टी कारण दिखाई समस्त नोट भी कर फास्ट है चेतो दर्पण मार्जनम मन को एटी हमर जो चित्त अछि ताको दर्पण सहित तुलना कराई बहुत समय रे हमर हरे कृष्ण बहुत समय रे हमर जो चित्त अछि जन्म जन्मांतर खाली ही जन्म न अनंत कोटि जन्म हला विभिन्न प्रकार भौतिक गंदगी माने बहुत मैला कि भौतिक इच्छा विभिन्न कुसंस्कार द्वारा प्रभावित होके अछि हरिनाम करने द्वारा कौन अच्छी हमर जो चित्त रूपक जो दर्पण है मार्जित हो बाबा 30 किलोमीटर रे गोटे बहुत मोटा मैला आस्तरण अच्छी मोर मिरर रे मनोरूपक दर्पण रे तो सेटा धीरे नष्ट हम शास्त्र रे कह जाए कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय तो ये जो भगवान कर नाम द्वारा समस्त पाप नष्ट हो किंतु से नाम के भाया हवा दरकार शुद्ध हरिनाम हवा दरकार तो से प्रति गोटे क्षण लगिपे क्या जन्म जन्मांतर लगिपे क्या बहु वर्ष लगिपे हरिनाम द्वारा आमर भौतिक अस्तित्व पूर्ण रूपे नष्ट हो शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हवा क्षण भगवान सहित जो आत्मीय संबंध अच्छी पुनः स्थापित हवा तो प्रथम कहली चेत दर्पण मार्जनम द्वितीय कौन हम भव महादावाग्नि निर्वापणम संसार रे धीरे धीरे महिला नष्ट हो मनर से संसार जो भौतिक प्रभाव अच्छी दुख कष्ट जड़ा जंजा अच्छी ता नष्ट भव महादावाग्नि दावाग्नि माने फॉरेस्ट फायर नष्ट हम परिणाम रे कौन मिले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण श्रेय कैरव तार अर्थ सौभाग्य तो जड़े भक्त जीवन जड़े एवरेज कंडीशन सोल ता जीवन रे सौभाग्य केते आसे केते सी हरिनाम प्राप्त हुए तेणु आ हरिनाम रूपक जो चंद्रमार किरण द्वारा तार जीवन रे ये जो सौभाग्य उदय हम आ सौभाग्यर श्वेत कमल माने पद्म फूल तार पंखुड़ी तार जो पेटल अच्छी तो प्रकाशित प्रस्फुटित हम पूर्ण हरिनाम चंद्रमा हरिनाम चंद्रमार किरण द्वारा तार सौभाग्य उदय हम केमती तुलना कराई कि चंद्र सॉरी तार श्वेत कमल अर्थात पद्म फूल प्रस्फुटित पूर्ण रूपे प्रस्फुटित हम तापरे विद्यावधु जीवनम विद्यावधु जीवन माने कौन कि ज्ञानर वधुंकर जीवन बुझार अच्छी जमती स्वाभाविक रूप से स्त्री कौन करे स्वामी अनुगमन करे सेमती पवित्र हरिनाम जो आध्यात्मिक ज्ञान तो ये पवित्र हरिनाम को अनुगमन करे पछे पछे चले तो ये कौ भाया ज्ञान ना कृष्ण संबंध विज्ञान तो भगवान सहित आम संबंध कौन तो पूर्ण रूप से तले संबंध स्थित हो जाए तो सी कौन कर स्वामी सेवा कर अर्थात हरिनाम सेवा कर तेणु विद्या वधु जीवन विद्या रूपक वधुर जीवन किए हरिनाम रे से सेवा कर द्वारा कौन हम आनंद अंबुधि वर्धनम एटा फिफ्थ बेनिफिट पंचम बेनिफिट आनंद अंबुधि वर्धनम संसार समस्ते स्ट्रेस डिप्रेस्ड बट वेल ड्रेस्ड किंतु वास्तव हृदय प्रोपर लिखिं प्लास्टिक स्माइल के क्राइंग हार्ट ये सब जिन न कि प्योर जेन्युइन जन को आनंद प्राप्त हम आनंद अंबुधि अंबुधि माने सागर आनंदर सागर बढ़ी बढ़ी जो ये गोटे जीव तार
ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ପଳେଇ ଆସେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ତାର ଚେତନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅମ୍ବୁଧିରେ କଣ ପହଁରୁଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତିପଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ସ୍ୱାଦନ, ପ୍ରତିପଦ ମାନେ ପାଦେ ପାଦେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ତ ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। ସେ ଅମୃତ କଣ, ଯେମିତି କହିପାରିବା କି କଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ମରୁଭୂମି, ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତୃଷାର୍ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଳର ଆଶା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ, ଏଠି କୌଣସି ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିନାମ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଜଣକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଅମୃତ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଅମୃତ ଆସନ୍ତି ଜର୍ଣ୍ଣିଂ କଲେ, ସେମିତି ହରିନାମର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ନପନମ, ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ନପନମ ମାନେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଆବରଣ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବ ଆତ୍ମ ସ୍ନପନମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଜୀବାତ୍ମା କ୍ଲିନ୍ସ, ପୁରା କ୍ଲିନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଭୌତିକ, ତାର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଉପରେ ହରିନାମ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଳବାନ ରାଜା ଅଲଗା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେମିତି ଭୌତିକତା ଉପରେ ହରିନାମ କଣ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଭୌତିକ ସଂସାରର ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ନାଶ କରିକି ଜୀବକୁ ସ୍ୱତଃ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ 7 ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯଦି କି ହରିନାମକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆଉ ତାକୁ ଅନୁଗମନ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଯେତେବେଳେ ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଏଇ 7ଟି ବେନିଫିଟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ, ଚିତ୍ତ ରୂପକ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହବ ପ୍ରଥମ, ଭବ ସଂସାରର ମହାଦାବାଗ୍ନି ନଷ୍ଟ ହବ। ତୃତୀୟରେ ତା ଜୀବନରେ ହରିନାମର ଚନ୍ଦ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହବ। ଚତୁର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟା ବଦଳ ଜୀବନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ହରିନାମ ସେବା, ହରିନାମର ସେବା କରିବ, ସିଏ କେମିତି ତାର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିତ ହେଇକି। ପଞ୍ଚମରେ ଆନନ୍ଦର ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧନ ହବ ତାର, ଆଉ ପ୍ରତିପଦରେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଅନ୍ତିମରେ ସର୍ବାତ୍ମା ସ୍ଥାପନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚେତନାରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଶା ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଏକାଦଶୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଭକ୍ତିର ଜନନୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଜିର ନାମ ଜପ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। पंचाकल्पतरुर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।